Pozdrav pozitivci. Ovaj video govori o najnovijoj seriji, miniseriji Džana Jamana El Turco. Naime, pričali smo vam da je bila promocija u Brazilu, u Španiji, a sada konačno i u Italiji. Premijera serije El Turco u Italiji bila je juče 8. aprila. I glavna glumica Greta Ferro je tim povodom na Instagramu napisala: "Bravo Džan Jaman, bravo mi, večeras konačno serija El Turco. Da, i molim vas, zatvorite oči za ljubavne scene." Na što su brojne obožavateljke Džana Jamana odreagovale da im ne padne na pamet da zatvore oči, nego da baš to i čekaju. A kostimograf Ernesto Pinto je objavio: "Dakle, na 5. kanalu konačno El Turco. I još jedno teško, ali divno iskustvo. Zahvaljujem kostimografu Karlu Poggioliju koji mi je omogućio da učestvujem u ovom projektu. Ovoj divnoj ekipi italijanskih, mađarskih i turskih kolega, jedinstveni profesionalci koji su ostavili trag u meni, ne samo profesionalno, već i ljudski." Dodao je i da voli Budimpeštu, a tamo se serija i snimala. A prijatelj glavne glumice, Grete Ferro, Germano Invernici, na Instagramu je napisao sljedeće: "Danas je poseban dan. El Turco na televiziji debituje na 5. kanalu. Ali za mene je danas prije svega dan kada će svijet konačno vidjeti plodove hrabrosti, posvećenosti i snage Grete Ferro. Imao sam sreću da budem uz nju ponekad tokom snimanja u Budimpešti i mogu reći da sam vidio izbliza svu ljubav koju je uložila u svaku scenu. Pažljivost sa kojom je stvorila Gloriju, složen lik, slobodnu, marginalnu, jaku ženu, dirnula me i dirala me svakog dana, jer Glorija je tako slična njoj. Greta je ostavila sve da bi ostvarila svoj san, čak i kada u nju nije vjerovalo mnogo ljudi. Nije uvijek nalazila otvorena vrata, naprotiv, znala je sa elegancijom da se suprotstavi onoj suptilnoj dinamici koja pokušava da obeshrabri one koji se ne povijaju, da uspori oni koji se ne pokoravaju. Nikada nije stajala. Danas njen glas, njena sloboda i njena vizija sežu daleko. Imao sam sreću da budem uz ženu koja ne dozvoljava da je definišu, koja svakog dana bira slobodu, koja iznosi svoje mišljenje i ostaje vjerna. Ljubavi moja, toliko sam ponosa na tebe, na tvoj talent, na tvoju skromnost, snagu s kojom uvijek ostaješ jednostavno ti. I čestitam svim glumcima, ekipi i svima koji su učinili ovaj projekat mogućim. Bio je to ogroman timski rad i to se vidi u svakom detalju. Neka ovo bude samo početak, napisao je zaista s ljubavlju Gretin prijatelj." A u intervju za italijanske medije pred premijeru sama glumica Greta je pričala o svom liku, o djevojci vještici koja ima medicinske vještine i koja postaje iscijeliteljka za svoje selo. Pričala je o svom kostimu, o korsetu koji je bio nezgodan, o obući u kojoj se osjećala neobično i sve to je pomoglo da se snađe u novom izgledu. El Turco, u kojem se poznati turski glumac vraća u ulozi oficira vojske Osmanlijskog carstva, teško ranjenog koga spasava upravo Glorija, a nju tumači Greta Ferro. Greta priča o svojoj heroini i svom kolegi Džanu Jamanu i kaže: "Ona je veoma jaka i nezavisna žena, što za to vrijeme nije bilo nešto što se podrazumijevalo. Evo, ali zato je veoma i usamljena. Ima prilično buntovan karakter, rekla bih. Džan je veoma profesionalan, kao i ja, tako da smo imali vrlo konfrontacijske odnose na setu, ne samo međusobno, nego i sa svim glumcima, jer to uvijek timski rad donosi", rekla je glumica u ovom intervju. Greta je naglasila još i da je turska produkcija serija najbolja na svijetu i da doživljava svoj vrhunac. Greta je sama pozajmila glas Gloriji, svom liku u seriji, dok je Balabana sinhronizovao italijanski glumac, a ne Džan Jaman koji igra tu ulogu. Voditelj je čestitao Greti kao učesnici najbolje produkcije na svijetu i poželio sreću njenoj seriji, a također je rekao da je ipak glavna zvijezda serije Džan Jaman i njegov lik i da sve žene čekaju upravo njega. Slažete li se vi sa tim? Pišite u komentarima.
A evo kako je Can Yaman opisao svog lika u seriji Balabana. Uvijek se neko vrijeme spojim sa likom i postajem on. Ponekad mi je teško da izađem iz te slike. Lik Balabana me baš podsjeća na moje vrijeme kada sam se ja osjećao slično i malo usamljeno. Ali to je dobro za Balabana. Balaban se osjećao napušteno jer je izbačen iz svoje porodice i njegovog carstva, jer su svi mislili da je izdajnik. On je izgubljen i došao je u Italiju sav ranjen, sa ranjenom dušom, kako bi se očistilo njegovo ime. Samo mu je to bio cilj. Naučio ih je da se svi bore, a zatim su se borili sa njim. Balaban je divan vojnik, sjajan borac, ali uprkos tome on je čovjek, ljubavnik, dobar prijatelj i dobar sin. Kada govorimo o gradu, čak i ako je grad mali, a u njemu se odvijaju veliki događaji, pravi je heroj, dakle još uvijek možemo da opišemo Balabana kao pravog heroja. El Turco je inače ušao u listu najviše očekivanih filmova godine i konačno možemo početi da ga gledamo. Riječ je u stvari od miniseriji El Turco u kojoj zvijezda i seks simbol Can Yaman igra ulogu Hasana Balabana, elitnog oficira Osmanlijskog carstva, koga su spasili i srdačno prihvatili poslije bitke za Beč 1683. godine stanovnici Moene. Ova bitka označila je konačan pad Osmanlijskog carstva, stavljajući tačku na njegovu zapadnu ekspanziju. Međutim, prije poraza Balabana izdaju i osuđuju na smrt. Nakon što zadobije ozbiljne rane i uspije da pobjegne, budi se u mirnom selu Moena, gdje ga srdačno dočekaju i brinu o njemu. Tako je nastao heroj koga će svi zvati Turčin, lik koji je s vremenom postao zaštitnik sela koje je bilo ugnjetavano od strane feudalaca. U pitanju je miniserija zasnovana na romanu Orhana Janijarasa El Turco. Neispričana avantura tokom druge opsade Beča kombinuje istorijske događaje sa sentimentalnim obratima. Prve 3 epizode bit će emitovane na kanalu 5 8. aprila 2025. dok će posljednje 3 biti prikazane 15. aprila. Iako je miniserija snimljena u Mađarskoj, mjesta radnje su uglavnom italijanska, a razlog za to je legenda o turskom vojniku koji je postao glavni heroj u malom selu Moena, dragulju Dolomitskih Alpa. Priča kaže da je 1683. godine tokom opsade Beča od strane Osmanlijskog carstva turskom vojniku koji je bio zarobljen u austrijskoj prestonici uspjelo da pobjegne i luta sve dok nije stigao do Moene, oblasti koja je nekada bila poznata kao Iskijača. Lokalni stanovnici su srdačno pomogli ranjenom Turčinu i brinuli su o njemu sve do njegovog ozdravljenja. Pomaganje i velikodušnost ljudi su osvojili vođu koji je odlučio da zauvijek ostane u Moeni, u tom istom regionu koji je kasnije dobio ime Turhija. Ako se nađete možda na ovom mjestu, obratite pažnju na fontanu sa bistom osmanlijskog vojnika, čiji je postament ukrašen polumjesecom i zvijezdom. Zaista tamo postoji. Selo Moena smješteno je inače u Vali di Fassa, u Trentino Alto Adige. Rekonstruisano je na to selo cijelo na mađarskim setovima, a u stvaranju atmosfere učestvovali su i kostimograf Carlo Poggioli, scenograf Domenico Sica. Zahtjevna epopeja koja kombinuje istoriju i legendu. El Turco je ambiciozan projekat u kojem je angažovan međunarodni glumački sastav, uključujući Italijanku Gretu Ferro. Produkcija visokog nivoa, setovi su izrađeni u Mađarskoj, zahtijevaju posebnu posvećenost od glumaca. Sam Can Yaman, koga italijanska publika također veoma voli, rekao je: "Kada sam pročitao scenarij, bio sam dirnut. Ovo je bio baš onaj projekat o kojem sam sanjao. Međunarodna, epska i uzbudljiva priča. Sve scene su snimljene na čuvenom filmskom studiju Korda Studios, modernom filmskom kompleksu koji se nalazi 30 km zapadno od Budimpešte u vinogradarskom selu Etjek. Ako želite inače da se uključite na nekoliko filmskih destinacija, da ih uključite u svoje putovanja, unutar studija se nalazi i filmski park Korda, zona u kojoj turisti mogu da vide i filmove snimljene na teritoriji ovog kompleksa. Eto, ako budete išli u Mađarsku, obiđite studiju, ukoliko budete išli u ovaj dio Italije, obiđite selo Moena i naići ćete na spomenik El Turca. Toliko u ovom videu. Nadamo se da ćemo i mi uskoro uspjeti da vidimo ovu seriju koja je očigledno dobra sa nekim od naših prevoda. Eto, u videu toliko. Lajkujte, šerujte, komentarišite. Vidimo se brzo ponovo. Bye bye.